Jeste li spremni da čujete priču koja menja sve što mislite o moći oproštaja? 13. jul, u tišini koja dolazi nakon Petrovdana, hrišćanski svet slavi jedan od najdubljih i najmisterioznijih praznika, Pavlovdan, sabor svetih 12 apostola. Ali šta ako vam kažemo da upravo na ovaj praznik svojim postupcima odlučujete o sudbini vaše porodice za narednih 365 dana? Da li ste znali da jedan jedini pogrešan potez unutar vašeg doma tokom naredna 24 sata može privući višemesečnu neslogu, dok jednostavni, zaboravljeni rituali garantuju blagostanje i apsolutni mir? Ostanite sa nama do samog kraja, jer u narednim minutima otkrivamo neverovatnu transformaciju čoveka koji je od najžešćeg progonitelja postao najveći branilac vere, kao i zastrašujuće mučeničke sudbine onih koji su promenili tok čovečanstva, a o kojima se retko govori u javnosti. Pre nego što zaronimo u ove duboke istorijske i duhovne tajne, lajkujte video, podelite ga sa prijateljima i porodicom kako bi i oni saznali šta nikako ne smeju da rade. I obavezno napišite u komentaru da li i vi i vaša porodica poštujete ove stare običaje i da li ste ikada osetili moć praštanja o kojoj svedoče vekovi. Istorijski hroničari i crkveni spisi potvrđuju da Srpska pravoslavna crkva 13. jula, što je 30. jun prema starom crkvenom kalendaru, proslavlja veliki i izuzetno značajan praznik u narodu poznat kao Pavlovdan, odnosno zvanično sabor svetih, slavnih i svehvalnih apostola. Ovaj dan dolazi neposredno nakon Petrovdana i posvećen je zajedničkom proslavljanju svih Hristovih učenika koji su svojim neumornim propovedanjem i neustrašivom verom raširili hrišćanstvo širom tada poznatog sveta, transformišući iz korena svetsku istoriju i moralne kodekse koje danas uzimamo zdravo za gotovo. Mediji prenose da, iako svaki od 12 apostola ima svoj poseban i specifičan datum u crkvenom kalendaru, mudrost crkve je ustanovila ovaj zajednički saborni praznik kako bi se odala jedinstvena počast svima koji su dosledno sledili Hrista, bili neposredni svedoci njegovog čudesnog vaskrsenja i prvi autentični propovednici evanđelja. Uz samu 12 apostola na ovaj dan se sa ogromnim poštovanjem i izvesnošću proslavlja i sveti apostol Pavle, ličnost čiji životni put i danas fascinira istoričare, teologe i istraživače širom sveta, jer, iako nije bio među prvobitnih 12 učenika tokom Hristovog zemaljskog života, on zauzima potpuno jedinstveno i nezamenljivo mesto u kompletnoj istoriji hrišćanstva zbog neumornog globalnog misionarskog rada i 14 kapitalnih poslanica koje čine fundamentalni deo Novog Zaveta. U zvaničnim crkvenim knjigama jasno je zabeleženo da se na Pavlovdan po imenici i sa najvećom pobožnošću proslavljaju sveti apostol Petar, sveti apostol Andrej prvozvani, sveti apostol Jakov Zevedejev, sveti apostol Jovan Bogoslov, sveti apostol Filip, sveti apostol Vartolomej, sveti apostol Toma, sveti apostol Matej, sveti apostol Jakov Alfejev, sveti apostol Tadej, sveti apostol Simon Zilot, sveti apostol Matija i naravno sam sveti apostol Pavle. Dokumentovana predanja i crkvena istorija svedoče o jezivoj i surovoj ceni koju su ovi ljudi platili za svoje ubeđenje, potvrđujući da su gotovo svi ovi apostoli svoje
celokupno služenje Hristu i čovečanstvu zapečatili strašnom mučeničkom smrću, odbijajući da se odreknu istine čak i pred najmonstruoznijim pretnjama rimskih vlasti i lokalnih progonitelja. Kako navode zvanični crkveni izvori, jedino je sveti apostol Jovan Bogoslov preminuo prirodnom smrću u dubokoj starosti, dok su svi ostali brutalno pogubljeni i postradali zbog nepokolebljive vere koju su širili. Detalji njihovog stradanja koje mediji i crkveni analitičari prenose kroz vekove ostavljaju bez daha i pokazuju neshvatljivu snagu ljudskog duha. Sveti apostol Petar bio je razapet na krstu naopako, i to po sopstvenoj izričitoj želji, jer je u svojoj dubokoj skromnosti smatrao da nije dostojan da strada na potpuno isti način kao njegov učitelj Isus Hristos. Sveti Andrej Prvozvani također raspet na krstu koji je imao specifičan oblik, dok je Jakov Zevedejev hladnokrvno posečen oštrim mačem po naređenju tadašnjih vlastodržaca. Dalji istorijski zapisi otkrivaju da je svetom Filipu presuđeno razapinjanjem, dok je sveti Vartolomej pretrpeo jednu od najstrašnijih tortura u istoriji, jer je prvo živ razapet na krst, potom brutalno odran, pa tek onda konačno posečen. Neverovatni sveti Toma, poznat po svojoj sumnji koja je prerasla u najtvrđu veru, izboden je sa 5 oštrih kopalja od strane razjarene mase, dok je evanđelista sveti Matej živ spaljen u strašnim mukama. Sveti Jakov Alfejev, sveti Tadej i sveti Simon Zilot su također podelili sudbinu razapinjanja na krst, svedočeći svoju vernost do posljednjeg daha. Sveti Matija je pretrpeo dvostruku egzekuciju, jer je prvo kamenovan od strane posmatrača, a zatim već mrtav brutalno posečen sekirom, dok je sam apostol Pavle, s obzirom na to da je imao status rimskog građanina koji ga je štitio od sramnog razapinjanja, stradao dostojanstvenim, ali surovim odsecanjem glave u samom Rimu. U čast i trajnu uspomenu na ove svete apostole, car Konstantin Veliki, koji je ostao upamćen kao prvi rimski car, koji je milanskim ediktom pružio potpunu slobodu hrišćanima i prekinuo vekovne progone, podigao je u samom Carigradu veličanstveni monumentalni hram, posvećen 12 apostola, čime je dodatno i neopozivo istakao njihov nemerljiv značaj u celokupnom životu i organizaciji crkve. Životni put samog svetog apostola Pavla, koji se slavi 13. jula, odmah nakon Petrovdana, analitičari opravdano smatraju jednim od najmoćnijih i najfascinantnijih primjera radikalnog duhovnog preobražaja u celokupnoj istoriji ljudske civilizacije. Pavle je rođen pod imenom Savle, u tada izuzetno prestižnom, bogatom i priznatom obrazovnom i kulturnom centru Tarsu, gde je odrastao kao visoko obrazovani jevrejski farisej sa izuzetno visokim društvenim statusom i ugledom. Od svog oca, koji je bio učen i poštovani rabin, Savle je stekao vrhunsko, primarno obrazovanje, ali je, pored Mojsijevog zakona, paralelno učio i praktičan tkački zanat, te je izvanredno izrađivao čilime i izdržljive vojničke šatore, što će mu kasnije tokom njegovih dugih i opasnih misionarskih putovanja širom sveta biti jedan od glavnih načina samostalnog izdržavanja kako ne bi bio na teretu novonastalim zajednicama. Tars je u to vreme bio čuven i svetski priznat univerzitet, a Savle je nakon toga svoje visoko školovanje nastavio u samom Jerusalimu, kod nogu čuvenog učitelja Gamalila, dok je grčki jezik i kompletnu grčku književnost i filozofiju
savršeno poznavao još od najranije mladosti, što mu je obezbedilo superiornost u debatama sa tadašnjim intelektualcima. Međutim, istorijski dokumenti i Sveto pismo pominju ga u ranom periodu kao izuzetno agresivnog, revnosnog i nemilosrdnog progonitelja prvih hrišćana, čoveka koji ih je lično hvatao, bacao u tamnice i odobravao njihova pogubljenja, verujući u svojoj zabludi da na taj radikalan način brani čistoću vere svojih predaka. Ali onda se dogodio istorijski preokret koji je promenio sve. Prema novozavetnim izvorima, tokom njegovog specijalnog putovanja prema Damasku sa nalogom da uhapsi tamošnje hrišćane, iznenada ga je obasjala zastrašujuća nadprirodna svetlost sa neba, koja je bila jača od sunca, nakon čega je pao na zemlju i čuo mističan glas koji mu se obratio rečima: Savle, Savle, zašto me goniš? Posle ovog čudesnog i šokantnog božanskog čina, Savle je potpuno izgubio vid i bio slep čitava 3 dana, provodeći vreme u potpunom mraku, tišini i dubokom preispitivanju. Kada mu se vid čudesno vratio nakon molitve Ananije, primio je sveto krštenje, promenio ime u Pavle i svoj preostali život u potpunosti, bezrezervno posvetio širenju hrišćanskog evanđelja. U Damasku i Arabijskoj pustinji proveo je 3 godine u molitvi i pripremi, a ostatak svog života proveo putujući neumorno širom Rimskog carstva, osnivajući brojne hrišćanske zajednice i pišući 14 poslanica koje i danas predstavljaju apsolutni stub i osnovu novozavetne teologije. Međutim, ono što vas najviše interesuje to je šta valja, a šta nikako ne sme da se radi i koji su to običaji i verovanja. Kada je reč o narodnim običajima i verovanjima koji se vekovima praktikuju na prostorima Srbije i šireg Balkana, etnolozi i mediji ističu da, iako Pavlovdan u pravoslavnom kalendaru nije obeležen crvenim slovom, on se u narodu poštuje sa ogromnim strahopoštovanjem, gotovo identično kao i sam Petrovdan. Duboko ukorenjeno narodno verovanje naglašava da se na ovaj dan strogo odlažu svi teški poslovi u polju, a domaćice se striktno uzdržavaju od kućnih poslova kao što su veliko spremanje kuće, pranje veša, peglanje ili čišćenje, jer se smatra da praznični dan mora biti posvećen isključivo molitvi, duhovnom razvoju, odmoru i porodici. Najvažnije i najstrože pravilo koje se prenosi s kolena na koleno odnosi se na međuljudske odnose unutar i van doma. Naime, veruje se da bi na Pavlovdan naročito trebalo izbjegavati bilo kakve svađe, uvrede, teške reči, ogovaranje ili širenje netrpeljivosti, jer prema starom verovanju, raspoloženje i atmosfera koje ovog dana vladaju među ukućanima pratit će tu porodicu tokom čitave naredne godine, što znači da ako započnete sukob, rizikujete dugotrajnu neslogu u domu. Zbog toga su naši preci insistirali da se ovaj dan provede u apsolutnom miru, slozi i praštanju, te se ovaj praznik smatra idealnim i najpogodnijim trenutkom da se zavađeni članovi porodice ili komšije konačno pomire, pruže ruku jedni drugima i zaborave stare uvrede. U prilog tome govore i čuvene vanvremenske reči o ljubavi koje se pripisuju upravo apostolu Pavlu, a koje se i danas čitaju na svakom crkvenom venčanju, podsjećajući nas da ljubav dugo trpi, da je blagotvorna, da ne zavidi, ne gordi se i ne misli o zlu. U mnogim krajevima Srbije sačuvan je prelepi tradicionalni običaj darivanja dragih ljudi, rođaka i komšija svežim,
ranim letnjim jabukama koje su u narodu poznate kao Petrovače, a koje simbolizuju zdravlje, plodnost, rodnu godinu i slatkoću života. Posebno mesto na prazničnoj trpezi zauzima tradicionalni kolač od ovih jabuka, koji se također naziva Petrovača, a domaćice ga pripremaju rano ujutru kako bi sa svojom decom i ukućanima podelile radost praznika u miru i blagostanju. Teolozi i crkveni hroničari podsjećaju da se u zvaničnoj crkvenoj besedi o Pavlovdanu nalazi duboka pouka o tome kako se treba ophoditi sa zlobom i bezbožništvom u svakodnevnom životu. U besedi se eksplicitno navodi da je bezbožnog, bezumnog i ozlobljenog čoveka izuzetno teško uveriti rečima ili silom i da se oni zapravo najbrže i najefikasnije razoružavaju i urazumljuju isključivo našim dobrim delima i milosrđem. Ako se sa bezbožnim spori njegovim besnim načinom, time se samo pojačava bes, bezboštva, a ako se sa bezumnim razgovara ruganjem, mrak bezumlja se samo uvećava, dok gnev u razgovoru sa zlobnim samo dodatno razgoreva oganj zlobe. Krotko i blago delo je prema rečima svetih otaca kao hladna voda u razbuktalom požaru i zato nas primjer svetih apostola uči da kada nas neko izaziva na sukob, iza toga stoji iskušenje koje se pobeđuje isključivo činjenjem dobra u ime Gospodnje, kako bi se obezbedio poseban blagoslov za porodicu, širenje pravoslavne vere i poučavanje istinama hrišćanstva. U narodu i crkvi se na ovaj dan praktikuje čitanje akatista, 12 apostole i to tradicionalno čak 3 puta tokom dana, što se smatra izuzetno snažnim činom duhovne obnove, privlačenja unutrašnje svetlosti i zaštite doma od svih vidljivih i nevidljivih neprijatelja. Vernici se na ovaj dan usmeravaju ka čitanju zvanične molitve svetom apostolu Pavlu, u kojoj se od ovog velikog propovednika i evanđelja i učitelja naroda ište čista vera, smirenje, mudrost i snaga za činjenje dobrih dela kako bi se porodice sačuvale u trajnoj ljubavi i slozi, podarujući svakom verniku preko potreban mir u srcu na putu istine i dobrote. Pavlodan je dan mira i praštanja, te se tako verovalo da se raspoloženje koje toga dana vlada među ukućanima prati porodicu tokom čitave godine, zbog čega se strogo izbjegavaju svađe, uvrede i teške reči. Ovo nije samo sujeverje, već način da se dan posveti duhovnosti i porodici. U nastavku vam donosimo molitvu svetom apostolu Pavlu, koja se čita za mir u porodici. O sveti apostole Pavle, izabrani sasude Hristov, veliki propovedniče evanđelja i učitelju naroda, izmoli nam od Gospoda čvrstu veru, smirenje, mudrost i snagu, da činimo dobra dela. Sačuvaj naše porodice u ljubavi i slozi. Podari nam mir u srcu i pomozi da istrajemo na putu istine i dobrote. Amin. Dragi naši, hvala vam što ste ostali do kraja sa nama. Znači da ste spremni da Pavlovdan ne doživite samo kao još jedan datum u kalendaru, već kao priliku da zaista promenite nešto u svom životu. I zato pre nego što završimo, želim da vam postavim jedno pitanje koje će vas, nadam se, pratiti do kraja dana. Da li ste spremni da baš na Pavlovdan pozovete ili posjetite osobu sa kojom ste u zavadi? Ne da biste joj dokazali da ste u pravu, već da joj poklonite jabuku, simbol života i pomirenja. I da li ste spremni da ispečete Petrovaču za nekoga koga volite, čak i ako vam se to ne radi? Ako jeste, ostavite u komentaru reč jabuka i neka ovo bude
dan kada rušimo zidove, a ne kada ih gradimo. Ako vam se dopao ovaj sadržaj i ako želite da čujete još ovakvih priča o zaboravljenim običajima, verovanjima i tajnama naše vere i tradicije, lajkujte video jer to je najbolji način da nam kažete da želite više. I ne zaboravite da se pretplatite na kanal i uključite zvonce, jer sutra vas čeka nova tema koja će vas iznenaditi. Šta mislite o ovom prazniku? Da li u vašem kraju žive neki posebni običaji koje nismo pomenuli? Napišite u komentarima, vaše priče su nam veoma drag deo ovog kanala. Ako ste nešto naučili, podelite video sa svojom porodicom i prijateljima, jer znanje se umnožava kada se deli. I zapamtite, Pavlovdanska pouka nije samo za danas, to je podsjetnik da su najveće promjene u istoriji poput one koju je doživeo Savle na putu za Damask, počinjale jednim trenutkom tišine, slušanja i spremnosti da prihvatimo da možda nismo uvek u pravu. Neka vas prati mir, ljubav i blagostanje. Čujemo se uskoro. Do tada čuvajte mir u svom domu, jer on je najveće blago koje možete ostaviti u nasleđe. Hvala vam što ste ostali sa nama do kraja. Do sljedećeg videa, veliki pozdrav!